प्रचार करुछु अधिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 140तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचां पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रजगुण बसत मूर्ख एवं अभिमानी रहुगण राजांकु भरत महाशय तत्व उपदेश बल अहंकार उच्च आसन टाणी आनी खंडे मांसपिंड श्रेणीभुक्त कर देह पार्थिव उपादान विकार मात्र। राजा आत्माभिमान मोहर मुक्त हुई भरतंकु बारंबार नमस्कार करुछन्ते। रहुगण उवाच नमयि प्रभु विप्रवर नमयि प्रभु विप्रवर प्राणी कहिते तो सीरा सोइच्छा विहार तोहर नमस्ते दयार सागर बेसरे तू ही अवधूता माया रूपरे तुझे स्थित गुपत भावे भ्रमु तू ही तोहर माया के जानई व्यर्थे प्राणियात जात तुझे मायार परे स्थित व्याधिरे पीड़ित जे जन ताहार औषधि जे सन निदाघात पे पीड़ित ताहाकु जेन्हे जलसित संसार दुख दाबानल तही मुहइली आकुल तत्व ज्ञान रे प्राणीकर मन न होई दृढ़तर जेते ए क्रिया फल मान कहिल ईश्वर अधीन परम तत्व एबे भार पृथुल बुद्धिमानंकर ए जे संशय मने मोर भो विप्रछेदन तु कर। जड़ भरत उवाच पार्थिव विकार हुटी भारकु बहई सेहिटी श्रम जे होइब काहार एहाकु बुझ नृपवर शरीरे अछि जे चरण तहि उपरे गुल्फ जान जानू रुजे मध्य देश बक्षस्थल जे स्कंध देश स्कंधरे विमान छई के तार भार कुबई तहिरे अवयव बही सौबीर राजा बसी छई
ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ନୃପ ସେବକ ନାମ ଭିନ୍ନେ କେହୁ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରଇ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏ ଜୀବ ମାନେ ବସିତଇ ନାନା ତୁ କଥା ମାନ କହି ମୁଁ ନୃପ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର ଏ ମୂଢ଼ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ତୁହି ଏମନ୍ତେ ନାନା କଥା କହି ପ୍ରମତ୍ତ ଭାବକୁ ଧଇଲୁ ଏଣୁ ତୁ ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ଦେଖ ଏ ଅଖିଳ ସଂସାର ଜନ୍ମଇ ଯହୁଁ ଚରାଚର ତା ତହୁଁ ନାନା ଯାହା ପରେ ବଡ଼ଟି ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ରହୁ ଗଣ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ତୁ ମୋହର ବଚନେ ବିବିଧ ତପସ୍ୟ କର୍ମ କିୟ ବା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ହେ ରାଜନ ସକଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜନ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମବାଣୀ ভরত নামে রাজা মহি ব্রহ্মার বংশে জাত হই সর্বসম্পদ দূর কলি নিশ্চলে প্রভুଙ୍କୁ ভজিলি পূর্ব অর্জিত কর্ম ফল মৃগ বাଳକେ মতি ভଳ যেণু অসাধু সঙ্গ কলি মৃগ শরীর মু পাইলি ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ହୋଇଲା ତେଣୁ ପୂର୍ବ ମାନ ମୋହର ହୋଇଲା ସ୍ମରଣ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ଲଭିଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶରୀର ଏଣୁ ସଙ୍ଗକୁ ମୁହିଁ ଡରି ଏ ଜଡ଼ ରୂପକୁ ଆବ ଭ୍ରମଇ ଏ ଘୋର ସଂସାରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡିବାରେ ସେ ଯେ ଅନାଦି ଚକ୍ରଧର ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଦାମୋଦର ସେ ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମପାଦ ତଳେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଜଡ଼ ଭରତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଗଣ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 140ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦକର ଦୁଃଖୀଶମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପାତ୍ର ମୀନଚ ଏବଂ ଶୈଳଭାମ ମହାପାତ୍ର। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।